Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste mi dobro i nadam se da ste spremni za jednu osetljivu, ali opet tako potrebnu temu. Inspiraciju za snimanje ovog videa dobila sam putem jedne predivne osobe i sada ću pročitati njeno ime, samo da nađem. Dakle, već skoro mjesec dana bavim se temom traume na svom YouTube kanalu i to putem postova, putem raznih anketa. I u jednom postu pisala sam nešto malo dublje o traumi, o simptomima koje mi imamo ukoliko smo pod traumom. I jedna predivna Blanka, koju ja ovim putem duboko pozdravljam, šaljem ogromnu ljubav, veliki zagrljaj, napisala mi je sljedeće. Molim vas, mislite li da mogu doživjeti dobre i pozitivne emocije? Jako bi to voljela, hvala. Obraćam se sada Blanki, ali obraćam se i svim onim dušama koje konačno žele da osete radost, ljubav, mir, spokoj. Dakle, sve te, mogu slobodno da kažem, emocije koje su naše prirodno stanje. Sve one emocije koje možda dugo nismo osjetili. I ovim putem bih vama poručila sljedeće. Tu je ovaj predivan zumbul koji je već bio u mojim videima i možete ih potražiti. Rado ću ostaviti u opisu ovog videa link, dakle da pogledate šta se događalo sa zumbulom kada sam ga dobila. Dakle, on je bio potpuno zatvoren i bilo je potrebno vrijeme i sam taj proces da zumbul procveta i da postane, znate kako mirisan i prelep. Ja sam ga prosto dovela danas ovdje, donela, da vi malo shvatite sve ono što imam da vam poručim. Dakle, ukoliko i vi želite da budete ovako predivan zumbul sa predivnim prirodnim emocijama, šta je potrebno činiti? Ljudi koji su zasadili ovaj zumbul nisu sigurno sadili zumbul u zemlju koja ima korov, jel tako? Zato što zumbul ne bi uopšte cvetao i razvijao se. Isto je i sa nama ljudima. Ukoliko mi želimo pozitivne emocije, a unutar sebe čuvamo, gajimo emocije koje je potrebno otpustiti, misli i sećanja koja su prisutna, možda u svakom danu, možda ponekada, ne možemo prosto da se nadamo tim pozitivnim emocijama. Možda prosto odemo nekada nešto sebi kupimo, tada osjetimo te dobre emocije, pozitivne, ali to nije ono istinski što će nas prosto učiniti srećnom osobom. Dakle, potrebno je odvažiti se hrabro i poći na put otpuštanja svega onoga što je duboko potisnuto u nama, možda godinama, možda mjesecima. Dakle, potrebno je otpuštati. Kad god otpuštamo, mi tada pravimo prosto taj prostor u sebi za one emocije koje su nama lično prirodne. I verujem da svi imate neku želju predivnu i preveliku da ih osjetite i ovim putem želim da vas ohrabrim da je moguće osjećati se dobro i sjajno i da je potrebno samo ići korak po korak, dan po dan i pratiti proces. Ukoliko čuvate neka strašna sećanja, dakle koja su na vas ostavila snažan utisak i čuvate ih godinama, 10 godina, 15, 20, 30, ne možete da očekujete da ćete za jedan dan, jednu noć sve otpustiti. Polako, sve je proces, idemo korak po korak. Ne bih mnogo dužila, želim samo da navedem kako vam joga pomaže u isceljenju vaše traume. Joga je prosto tu da vas pokrene i to telesno, mentalno i emocionalno. Dakle, potrebno je pokrenuti svoje telo da bi se pokrenula upravo ta ustaljena energija u vama.
I to radimo putem raznih vežbi, putem raznih asana. Potrebno je također putem vežbi disanja da pročistimo sve ono što je nagomilano u nama. Dakle, sve emocije, sve misli, sve toksine koji su možda dugo prisutni i potrebno je u dubokoj relaksaciji dozvoliti svom mozgu da se regeneriše. Znate da kada imamo potisnute traume, naš mozak pati i on je mnogo oštećen. Treba dati sebi vremena polako, dakle, prosto osvežiti, refrešovati desnu i lijevu hemisferu mozga i sve druge delove mozga koji su od potisnute traume oštećeni. Od potisnute traume mi ne oštećujemo samo mozak i nervni sistem, nego i naše telo. I to je bitno da znate. Trauma se uvlači u naša tkiva, u mišiće, u delove tela i zato je potrebno pokretati potpuno svesno svoje telo plus disati još svesnije da bismo lijepo detoksikovali sebe potpuno i da bismo napravili taj prostor i osjetili pozitivne emocije. Ako me pitate koliko dugo trebate da radite jogu i pilates da bi vam bilo dobro, da biste konačno otpustili traumu, ja ću vam uvek reći da je svaka osoba posebna i da je to jedno putovanje. Ne znam koliko će vam trebati vremena, ali važno je da počnete, da krenete, da se pokrećete telesno, mentalno i emocionalno gotovo svakog dana. Prvi dan, neka to bude 5 minuta, drugi dan 10, treći dan 20, pa onda ponovo, četvrti dan, ukoliko ne osjećate baš da ste ok, ajmo ponovo 5 minuta, uradit ću bilo šta, samo da mi bude bolje. I mi na online časovima, najčešće na individualnim, radimo polako, korak po korak, obrađujemo ovu temu. A evo u martu mesecu zaista bit će ponovo otvorena, da kažemo tako, jedna grupa koja će se zvati U balansu i prosto ta grupa će služiti da prikupi sve one žene, budući da radim trenutno samo sa ženama, koje jesu pod traumom i koje žele da je na nežan način otpuste. Što je još jako važno znati? Ukoliko imate duboko potisnute traume, bitno je ne biti agresivna u svojoj praksi joge i pilatesa. Dakle, polako. Najpre mi počinjemo čas sa nekim intuitivnim pokretima. Dakle, nikada ne naređujem ženama da u traumi, duboko potisnutoj, koja treba da se otpusti, da, ne znam, rade 15 sklekova, da rade, ne znam, stoj na glavi. Dakle, ne, apsolutno ne, idemo polako, aktiviramo svoje telo. To su nežni, fluidni pokreti plus disanje i sve u cilju da se vi zaista dobro i nežno pročistite i da shvatite otpuštanje traume i propuštanje traume kroz telo i kroz dah kao jednu prirodu i da se konačno oprostite sa onim sećanjima koji su tu i koje treba otpuštati. Ja kada pomenem oproštaj, mnogi se ljute, ali recimo meni lično je oproštaj bio veliki lek. Ja se nisam opraštala, dakle ja nisam opraštala, da kažem, odmah ljudima koji su me povredili. Ja sam se opraštala od tih rana koje su duboko potisnute u mojim grudima, koje mi nisu dale normalno da dišem i zbog kojih sam imala kao simptom astmu. Sve to sam opisala u svojoj knjizi Smisao svake patnje. Dakle, astma je bila moja posljedica na duboko potisnutu traumu. Dakle, ja sam u periodima detinjstva osjećala veliki bes zato što nisam smjela da se izražavam. Bila sam iz takve porodice, dakle,
nešto me mnogo ljuti, a ja ne smijem da kažem šta to u meni izaziva bes i onda umjesto besa ja sam hop osjećala tugu. I kasnije kada sam kupila knjigu od Oša koja se zove Emocije i vama preporučujem da kupite tu knjigu, onda sam u njoj pročitala i naučila da u stvari kogod osjeća bes, on je mnogo tužan, a kogod osjeća tugu, on je mnogo besan. Dakle, ja sam bila besna, tužna, besna i to se toliko gomilalo u meni, u mom prosto telu, u umu i u mojoj duši da sam ja dobila za posljedicu astmu, morala sam polako, korak po korak da idem da bi nju iscelila i da bih prosto prodisala. Ono što je zanimljivo vezano za traumu jeste da kako ćemo spoznati odmah da li smo pod traumom. Umirit ćemo se i samo ćemo malo da posmatramo svoje disanje. Ukoliko imamo bilo koje poteškoće sa disanjem, nismo dobro dok udišemo ili dok izdišemo, imamo tu neki disbalans, znamo šta nam je činiti. Jer disanje je alat koji smo dobili da nam pomogne da uz udah napunimo svoj sistem, uz izdah da otpustimo. E sad, vi dobro razmislite o tome i bit će vam sve mnogo jasnije. Ja bih sada da mi zajedno uradimo jednu zaista kratku praksu joge i pilatesa, da se mi nežno pokrenemo, nežno, onako fluidno, da uradimo nešto za sebe i svoje telo. Kod pokreta bih pomenula i to da mi recimo ispod pupka imamo vagusni nerv koji nas povezuje direktno sa nervnim sistemom. Vagusni nerv pokrećemo naravno putem pokretanja stomaka, putem disanja i važno je stimulisati ovaj nerv da bismo mi bili u nervnom sistemu mirni, stabilni, da bismo se osjećali dobro. Ali isto također, svaki put kada vi pokrećete vaše telo, vi također stimulišete vagusni nerv i poboljšavate nervni sistem. Hajmo polako da počnemo. Dakle, pratite svoje telo, budite ovdje i sada. Hajmo sada polako da krenemo na nežnu jogu i pilates. Preći ćemo u položaj dandasane. Ja ću samo malo skloniti ovaj cvetuljak sa strane. Predivno miriše, ne mogu da vam opišem. A u mojoj baštici imam još jedno 20-ak sigurno zumbula. Obožavam ih. Dakle, jedan nežni čas. Najprije ćemo krenuti od pokretanja stopala. Uvek je važno vratiti se sadašnjem trenutku i to je sve što će nam uvek biti potrebno. Kad god uhvatite sebe da niste srećni, ne možete da osjetite te emocije, nešto ste vi tu pobrkali, mnogo ste u prošlosti ili u budućnosti, vratite se u sada. Ajmo da se opustimo, ruke iza, da dišemo i samo da pratimo pokret stopala. Možda će vam ovo biti u početku previše teško, ali sve se vežba. Idemo polako i nežno. Odlično. Pa u drugu stranu. Fenomenalno. I sada stopala brisači. Odlično. Najprije ćemo da olakšamo stopalima, nogama. Super. I onda polako i sigurno idemo do centra. Bravo. Ajmo nekoliko puta da protrljamo dlanove. Uzmemo jedan udah. I dugo puštajući izdah. Opusti se. I udah. I dug opuštajući izdah. Fenomenalno. Odlično. Hajmo sada saviti jednu pa drugu nogu. Ponovo položaj turskog seda. Idemo nekoliko puta samo da aktiviramo središnji deo. Malo ruke. Diši, opusti se. Sada ćemo zatvoriti oči da nam bude prijatnije. Polako pokrećemo telo.
Nećemo biti agresivni. Odlično. Uzmi udah i uzmi izdah. Fenomenalno. I onda polako do centra. Bravo. Ajmo na noge lagane. Polako ovako u stojeći položaj. Super. Idemo sada nekoliko puta prsti pete, prsti pete. Ajmo ruke pored tela. Sigurna sam da možete. Super. Pa onda ruke prema gore. Idemo. Pa ruke pored tela. Pa prema gore. Odlično. Kakav je osjećaj u telu? Kakav je nivo energije? Kako je stanje u umu? Da li ima previše buke? Kako se osjećate? Da li ste zaglavljeni? Da li imate neke nemire, neke nelagodnosti? Sve proskeniramo. Super. I onda polako u centar. Protresemo šake, raširimo noge. Sada ćemo da dišemo. Idemo udah i izdah. Odlično. Nastavi udah i izdah. I malo. Hajmo sada ramena. Pa onda kolena. Odlično. I još malo. I onda polako u centar. Oslonimo se na jednu nogu, protresemo drugu, također dišemo. Super. Super. Ajmo ponovo. Celo telo. Diši, opusti se. Diši, opusti se. Bravo. Još malo. Hajmo lijeva noga. Odlično. Desna noga. Bravo, super. I onda polako u centar. Stavimo ruke na bokove. Idemo sada da kružimo kukovima. Polako pazimo na donja leđa. I kakav je osjećaj sada u telu? Da li ima malo lakoće? Hajmo disati. Odlično. I udah. I izdah. Bravo. Promenimo smer. Udah. Izdah. Udah. I dug opuštajući izdah. Bravo. Hajmo sada polako do početka naše prostirke. U stojeći položaj. Trudimo se da budemo nežni i da prilagodimo vežbe sebi i svom telu i svom trenutnom stanju. Uzmemo udah, na izdah trudimo se da se spustimo u položaj pretklon. Odlično. Kada smo se spustili, ocenimo svoj nivo energije i osjećaj koji sada imamo u telu, u umu. Ako primetimo da možemo, hajmo jedna noga unazad i druga. Odlično. Oslonit ćemo se ako možemo na dlanove. Probamo da malo guramo dlanovima i onda se spustimo skroz na kolena. Pređemo u položaj na sve četiri. Položaj tabletop, pozadi smo na riserima. Bravo. Hajmo sada nekoliko nežnih pokreta. Udah, neutralan položaj karlice, super. I onda izdah, savijamo kičmeni stub zajedno sa glavom. Polako. Udah, leđa čine oblik sedla. I izdah, opusti se. I udah, leđa čine oblik sedla. I izdah, opusti se. I udah, leđa čine oblik sedla. I izdah, opusti se. Bravo. I još dva. Udah, leđa čine oblik sedla. Pogledamo pravo. I izdah, opusti se. I udah, leđa čine oblik sedla.
I izdah, opusti se, odlično. Protegnemo se još malo, uzmemo udah i na izdah vratimo se u neutralan položaj karlice. Bravo. Ajmo sada nekoliko puta da podignemo desnu nogu i da kružimo desnom nogom. Pozadi možemo preći na nožne prste leve noge. Odlično. Održavamo ravnotežu. Super. I onda polako spustimo desnu. Ajmo sada da pokrenemo levu. Odlično. Idemo nekoliko krugova. Udah i izdah. Fenomenalno. I onda polako, ali sigurno idemo prema dole. Super. Ajmo sada skroz na riseve. Raširimo noge u stranu, spojimo palčeve i skroz zatvorimo oči. Ponovo provjeravamo nivo energije i naše opšte stanje. Dišemo, opušteno i na stavu udaha i izdaha. Zaustavimo se, podignemo glavu i prst po prst lepo idemo do sebe. Odlično. Spremni smo sada za vežbu disanja. Ajmo da dišemo nežno. Kako je to nežno disanje? Disat ćemo 4 udaha i 4 izdaha. Nećemo se truditi da recimo kada pravimo presek da to bude grubo, nego potpuno nežno. Zatvorimo oči, najpre izdahnemo, uvučemo stomak unutra, udahnemo, širimo stomak i brojimo do 4. Idemo udah. 1, 2, 3, 4. Izdah stomak unutra. 1, 2, 3, 4. Udah, širimo stomak. 1, 2, 3, 4. Izdah stomak unutra. 1, 2, 3, 4. Udah. 1, 2, 3, 4. Izdah. 1, 2, 3, 4. Nastavite sada 2 puta sami. Udah, širite stomak. Izdah, stomak unutra. Odlično. Nastavite da dišete. Uzmi udah, osjeti hladan vazduh pri udahu. Izdah malo topliji. Lagano otvorimo oči. Pređemo sada u moj omiljeni položaj koji nas uvek povezuje sa sobom. Približimo kolena prema sebi. Malo se zagrlimo, slobodno malo savijemo kičmeni stup. Zatvorimo oči i trudimo se da malo spustimo bradu na kolena i samo ovako blago da savijemo glavu i vrat. Probajte sada da budete potpuno prisutni sa onim što trenutno osjećate. Probajte da dišete potpuno svesno. Probajte pri udahu da primetite hladan vazduh kako ulazi kroz nozdrve i izdah malo topliji. I udah hladan vazduh i izdah malo topliji. I udah hladan vazduh
I izdah malo toplije. Pustite se ovako par trenutaka. Samo dišite. Ukoliko se jave neke emocije, slobodno ih dozvolite. Budite ovde za sebe. Osjetite ono što treba. Ako imate možda potrebu da se isplačete slobodno, još par trenutaka i onda polako, ako možete, ako ne, ostanite još malo u ovom položaju. Ja ću da se podignem, samo da odjavim video. Vratimo se u centar, udahnemo, izdahnemo. I kada završimo, koliko god da vam treba vremena, uvek sklopimo dlanove ispred srca i primetimo kako se osjećamo. Da li je bar malo bolje kako smo se pokrenuli i da li nam je prijalo. Dakle, da li se osjećamo bar malo lakše. Ako vam treba da se isplačete, nemojte štedeti suze. Suze su čistači naše duše, čistači našeg sistema. Potrebno je što češće napraviti turu plakanja, da otpustite sve ono nagomilano i da napravite prostor za sve one predivne, prirodne emocije koje će sigurno doći. Hvala vam na gledanju, nadam se da vam je bilo lepo i poučno i edukativno. I u komentaru možete slobodno da mi pišete ako imate neke utiske, možete da nam se pridružite na časovima, da počnete možda samostalno putem moje online platforme, da samostalno idete korak po korak. Ako vam treba podrška na tom putu, tu sam. Hvala još jednom na gledanju, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!